Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Fadilatud Doktor Al-Ustazah Abdurrahman Kasti, Fadilatul Ustaz Ad-Doktor Abdurrahman Kasti, Karaisul Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bina Madinatul Qudus, Yayan Kudus, Sa'adatul Doktor Ahmad Atabiq, Ka'amidil Kulliyah Usuluddin Bijami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Bi Madinatul Qudus, Al-Muhaddithun wa Al-Muhtaramun fi halqati hadal yawm min barnamij Ilwar Al-Ustazah Doktorah Al-Hajah Umma Farida wa Ustadz Muhammad Misbah Al-Magister fil Ulumil Insaniyah. His Excellency Professor Dr. Abdurrahman Kasti, Rector of Islamic State Institute of Kudus, His Excellency Dr. Ahmad Atabiq, as Dean of the Faculty of Usuluddin at the Islamic State Institution of Kudus, Honorable Speaker in today Ilwar Professor Dr. Haji Umma Farida LCMA, Dr. Candidate Muhammad Misbah M.Hum, Ayuhal Hadirul Al-Mukramun, wa ayuhal mustami'ul mahbubun, wa ayuhal ikhwan wal akhwat. Alhamdulillahilladzi nashkurullah birahmatihi wa fadlihi nahnu nastati an nuqabil wa najtami' 'alal muhadarah, yakni muhadarah dawliyah haula al-bahsil akademi Ilwar alladzi aqadaha Usuluddin Yayan Kudus, wa fi hadhil fursah as-sa'idah yasurruni urahibakum tarhiban haran ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadal majlisil mubarak, yakni muhadarah dawliyah haula al-bahsil akademi wa ayyuhal hadirun al-'izza. Qabla an nabda'a hadal barnamij ismahuli karoisil jalsah an aqra alaikum tangdimul barnamij wa silsilati fi hadil fursah as-sa'idah. Al-barnamij al-awwal huwa al-iftitah. Hayya naftatih hadil muhadarah bi suratil Fatihah. Asallah ayusahilana jami'an amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayuhal mustami'un al-kiram, amma af'aliyah as-saniyah ibaratun an ardi taqaddum kullal minal Ustazah Doktorah Umma Farida wa Muhammad Misbah. Musyahidinal kiram, yu'tabaru ba'dul muslimin at-taqalid allati tatawarat bainal mujtama'at al-islamiyah bid'atan wa ba'dul akhar yu'tabaru ihya al-hadis. Ma huwa as-sabab fi kulli dhalika? Huna qad hadara fi hadal majlis al-Ustazah Doktorah Al-Hajah Umma Farida, hiya al-mudarrisah wal bahisah wal ustazah fi majalil hadis wa ulumil hadis, wa Ustadz Muhammad Misbah alladhi sayashrahu at-taqalid fi hadal fil Qur'anil wal hadis. Wa ma mawqiful ulama waqfam lil Qur'an was sunnah ala tilka thaqafah, kama na'rifu jami'an anna thaqafatal muslimin al-arabi qad ikhtalafa min thaqafatina haitsu tatawarat as-thaqafatu waqfan lil adadi sukan fil qaryah. Sa'usallimu al-amra lil Ustazah Umma Farida li tawdihi hadil mas'alah. Tafaddal Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qabla kulli syai' uridu an awaddu syukran jazilan ila
رئيس الجلسة أستاذ عارف ريادي، وأيضا شكرا جزيلا لفضيلة عميد كلية أصول الدين أستاذ الدكتور أحمد أتابك، وكذلك وكيل العميد ووكيلة عميد Ibu Bapak Ustadz الدكتور عبد الكريم، وأيضا أستاذة دكتورة إرزم فارحة. في هذه الفرصة الغالية أريد أن ألقي المحاضرة تحت العنوان جهود المرأة في بناء الحضارة الإسلامية، ولكنني لأنني متخصصة في الحديث وعلومه فأنا أركز موضوع أو هذه المحاضرة على جهود المرأة ودورها في رواية الحديث. لماذا؟ لأنني أرى أن الحديث نفسه جزء من الحضارة الإسلامية، وأن مصدر الحضارة الإسلامية هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كذلك في نفس الوقت مصدر الحديث. فأرى أن هناك علاقة قوية بين الحضارة الإسلامية ورواية الحديث. Ketamhid atau kal muqaddimah, ini yang share screen saya ya. Baik. Oke. Kal muqaddimah, ana urid an aqul awalan ini tertutup kalau di saya sebentar. أوكي. كالمقدمة أو كالتمهيد أنا أريد أن أقول بأن المرأة عماد الحضارة. نحن نعرف كثيرا بأن المرأة عماد البلاد، وأنا أرى في ذهني أنا أن المرأة ليس عماد البلاد فحسب، بل هي عماد الحضارة. لماذا؟ لأن ليس هناك حضارة إلا فيه دور المرأة، وإن تجاهل المرأة يعني تجاهل نصف إمكانات المجتمع، وتجاهلها أيضا يعني تجاهل الإنسانية جماعة. لماذا؟ لأنه لا يوجد إنسان واحد في هذا الدنيا لم يولد من المرأة، لم يولد من النساء إلا آدم وحواء. فطبعا هناك دور المرأة في بناء الحضارة الإسلامية، لأن المرأة لديها دور عظيم في بناء الأخلاق الكريمة في تنشئة الأجيال المقبلة. احترم الإسلام المرأة ووضعها في المكانة التي تليق بها إنسانا أولا، وشقيقها الرجل ورفيقة عمره وأخته وابنته ثانيا. كما عرفنا أن الإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة، وأن الرجل والمرأة متساويتين في الإسلام، ليس هناك فرق بينهما. وقال القرآن الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذا يعني بأن الرجل والمرأة لهما دور، نفس الدور، يعني دور سواء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأيضا قال القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالإسلام لا يفرق بين الرجل والمرأة، لا فرق بين عربي وعجمي إلا التقوى. بل لقد جعل الإسلام أيضا الجنة تحت أقدام المرأة أما، كما نسمع كثيرا في الحديث الجنة تحت أقدام الأمهات، مع أن كثير من محدثين قالوا بأن هذا الحديث فيه مشكلة، يعني في
بأنه موضوع أو بأنه ضعيف، ولكن نجد أيضا كثيرا هناك رواية متساوية بهذا الحديث. يعني لما أحد من الصحابة استأذن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخروج إلى الغزو، وعنده شيخوخة، فقال الرسول، أمر الرسول لبر هذه الأم فقط ولا يخرج إلى الغزو، لأن الجنة تحت أقدام رجلها كذلك. ولما ألزم الإسلام الرجل بالنفقة على المرأة دون العكس كما عرفنا، راعي في ذلك أن المرأة تتطلع بدور عظيم لا لقصورها أو عاجز فيها ولا عزل لها عن معترك الحياة، ولا حرص على أن تتلذذ بالخلود إلى الراحة والانشغال بحظ النفس، بل لأنه يطلب منها الكثير من تنشئة الأجيال. إن تنشئة الأجيال خاصة في أخطر وأدق مراحل النمو الإنساني من أجل الأعمال التي ركزت عليها المنظمات والمؤسسات التربوية والثقافية جل اهتمامها من شأنها لرفع مستوى الأمة. طبعا مع أن نحن نقول بأن تنشئة الأجيال ليس من وظيفة المرأة فحسب، بل العلاقة قوية بين المرأة وابنها وبنتها خاصة في مراحل الصبي أقوى من علاقة هذا الصبي بأبيه. وأصلا إن هذا الموضوع يدور في خاطري مدة طويلة، فأنا أريد أن ألقي هذه المحاضرة في هذه الفرصة الغالية إلوار. فأنا أريد أن ألقي هذه المحاضرة خاصة في رواية الحديث، لأننا كما عرفنا أن علم الحديث منسوب كثيرا إلى علم الرجال. يعني فظن الكثيرون المسلمون فظن الكثير من المسلمين بأن رواية الحديث أو بأن علم الحديث متخصص برجال فقط دون النساء، مع أن عرفنا أيضا أن هناك اسم لعلم رواة الحديث، علم رجال الحديث، هذا مشهور. فظن الكثيرون بأن هذا منحصرا في رواية الحديث له دور للرجال فقط دون النساء، مع أن عرفنا هناك أيضا راويات كثيرة من النساء وهن يبذلون جهودهن في هذا المجال، أي في رواية الحديث. قبل سردي عن دور المرأة في رواية الحديث، أنا أريد أن أعرف أولا عن تعريف الرواية لتكون على بينة من الأمر. والرواية هي الإخبار عن شيء عام للناس، كقول القائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. Riwayah itu al-ikhbar an syai'in 'am linnas, ya, menghabarkan sesuatu yang memang umum, bisa diterima, bisa diaplikasikan oleh masyarakat umum. Qauli qail atau qauli ahadis sahabah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat au ad-dinun nasihah au fima ma'nahu katsir min ahadits qauliyah. فمحتوى هذا الحديث أو متن الحديث متعلق بكل الناس. وإن الرواية لا يشترط فيها العدد بخلاف الشهادة. كما عرفنا الزملاء يعني من المحاضرين والمحاضرات أن هناك يعني فرق بين الرواية والشهادة، مع أن في الشهادة هناك عدد معين، مثل في شروط الشهادة في النكاح مثلا لابد هناك رجلين، وفي الديون والتجارة لابد هناك رجل واحد أو امرأتين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم.
apa واستشهدوا شهيدين من رجالكم وإن لم يكن فالرجل وامرأتان هكذا وكذلك مثلا الشهادة في الزنا آه، آه، يطلب في هذه الشهادة 4 شهداء بخلاف الرواية ليس هناك شروط في العدد فنجد كثير من الرواية هناك إلا راو واحد في كل طبقة هذا ليس فيه مشكلة كم نحن نعرف هذا اسمه رواية أحاد وأيضا لا تشترط في الرواية الذكورية بخلاف الشهادة هناك في الشهادة كان syarat معين لابد فيها الذكورية kan kalau kita lihat ada syarat-syarat tertentu harus laki-laki. ولذلك نجد كثيرا من النساء التي بذلن جهودهن في رواية الحديث. نأتي الآن عناية المرأة برواية الحديث وأسباب غلبة الرجال فيه. طبعا نحن نعرف في كتب رجال الحديث فكثير وجدنا فيه أسماء الرواة من الرجال وأما الرواة النساء مع أن هن قد بذلن جهودهن لكن عددهم ممكن نستطيع أن نقول إلا قليل وسوف نرى لماذا قلة اهتمام المرأة في ذلك الوقت إلى رواية الحديث أو لرواية الحديث. قبل كل شيء أنا أريد أن أقول أن اهتمام المرأة بالعلوم الدينية وخاصة في علم الحديث منذ أول الإسلام منذ فجر الإسلام ورأت نفسها معنية به فاهتمامها شأنها في ذلك شأن الرجل أي اهتمام المرأة في رواية الحديث مثل اهتمام الرجل. لماذا؟ لأن المرأة أيضا ترى بأن الحديث يعتبر مصدرا شرعها فيه الحلال والحرام يعني الحديث مصدر ثاني للتشريع الإسلامي فلا بد عليهن أيضا أن تتعمق بعلم الحديث وقد ظهر هذا جليا في حرص الصحابيات الكريمات على مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم وسماع حديثه بقصد المعرفة والعمل بمقتضاه وتعليمه للآخرين أيضا. هذا شيء لابد أن نأخذ أو شيء جدير بالذكر بأن الدكتور محمد مصطفى الأعظمي قال في كتابه دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه إن هناك ظاهرة تستدعي الانتباه وهي وجود عدد من النساء العالمات الكاتبات منهن أم المؤمنين حفصة كما عرفنا أن أم المؤمنين حفصة لديها مهارة في الكتابة حتى مرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحفصة أن تعلم مهارة الكتابة إلى سيدة عائشة لأن حفصة أيضا لديها مهارات في الكتابة خاصة في كتابة الحديث وأم كلثوم بنت عقبة وشفاء بنت عبد الله وعائشة بنت سعد وأيضا هناك صحابية الأخرى مثل أم المؤمنين عائشة وأم سلمة فقد كانتا تقرآن ولكنهما لا تكتبان على الأغلب كما عرفنا أن سيدة عائشة لديها قوة الذاكرة وأيضا أم سلمة مشهورة بذكائها ولكنهما وهما تهتم كثيرا بالأحاديث مع أنهما لا تكتبان. لماذا قلة دور المرأة في رواية الحديث عند ظني أنا لأن هناك عوارض منها مشقة للمرأة على السفر أو على الرحلة في طلب الإسناد العالي
مع أن عرفنا أن الإسناد العالي أحد مقومة من تصحيح الحديث، يعني أحد مقومة من رواية الحديث. فنحن أيضا نرى أن حالة الجغرافية أو أوضاع الجغرافية كانت صعوبة لهن أن تقوم بهذه الرحلة، لأن العرب كما عرفنا يتكون من صحراء وأيضا قلة عروبة ya. Masih sedikitnya transportasi pada saat itu juga تصعب للمرأة أن تقوم بالرحلة في طلب الحديث أو في الرحلة في طلب الإسناد العالي، مع أن الراوي والراوية في ذلك الوقت للتأكد وللتثبت على صحة الحديث فهم يقومون بالرحلة، هم يسمعون الأحاديث من شيخ واحد ثم بعد ذلك يقوم بالرحلة ويلتقي إلى شيخ شيخه ثم إلى شيخ شيخه كذلك حتى حتى هم يستطيعون التأكد والتثبت بتصحيح هذا الحديث. وأيضا كما عرفنا أن رواية الحديث أيضا تعتبر فرض الكفاية في ذلك الوقت، طبعا غير كثير من المسلمين والمسلمات يهتمون بهذه الرواية. الآن أنا أريد أيضا أن نقول إن المرأة مع كل ما ذكرناه لم تتخلف عن السعي في تحقيق غايتها. Ini keliru nih, kurang satu titik. وإثبات وجود هوتها حيث لم يخلو عصر من عصور حضارة الإسلام إلا وقد سجل التاريخ فيه للمرأة مجدها وإسهامها في مجال الرواية. والمتتبع لحال هؤلاء النساء يدرك أنهن بمثابة نجوم زينت بهاء الصفحات التاريخ الرواية في الإسلام على مدى قرون متلاحقة. وأود أن أقول أيضا إن اهتمام المرأة في رواية ليس منحصرا على رواية الحديث فقط، لكن تعدد اهتمام المرأة إلى دراية الحديث أيضا. هن لا يقومن بمجرد الحفظ والنقل فقط، ولكنهن يقومن أيضا إلى العناية بالصنعة الحديثية ومعرفة الأسانيد وحال الرواة تاريخا وجرحا وتعديلا، وأيضا هن قمنا بالناقدة، كما عرفنا بعدين أن عائشة أيضا مشهورة بناقدة الحديث. Nanti kalau waktu saya habis dibilangin ya Pak Arif ya. Iya Bu, siap Bu. Fadhali Ustazah. Ini nanti kalau Pak Misbah nunggu-nunggu saya nggak enak. الآن نستمر إلى عناية كبار المحدثين بتربية أجيال نسائية في مجال الحديث، لأن طبعا أدرك علماء رجال الدين بأهمية السنة النبوية، بأهمية الحديث النبوي ومكانته في التشريع الإسلامي، فاهتم المحدثون والعلماء بتربية أجيال نسائية في مجال الحديث أيضا. نرى هنا كثير من العلماء هم يلفتون الانتباه ya بتربية بناتهم أيضا في مجال الحديث بدليل كثير الشواهد التي تؤكد مدى حرص المحدثات والأكابر منهن بالذات
على مستويات عالية من الدراية والمعرفة بالحديث وعلومه على كثرتها وتنوع موضوعاتها، وهذا بالإضافة إلى حرص المرأة ذاتها على تعلم العلم، رغبة فيه والطاعة في سبيله. كما قلت آنفا في في الوقت قبل هذا، أن السيدة عائشة من أكثر الصحابية دراية ومعرفة بعلم الحديث وروايته، فلديها حوالي 2210 أحاديث. وأيضا ليس إلا أم المؤمنين عائشة فقط، ونرى أيضا الصحابة الكرام هم أيضا علموا بناتهم علم الرواية، مثل سعد بن أبي وقاص، فهو علم ابنته عائشة، اسمها يعني نفس الاسم بأم المؤمنين، وأنس بن مالك ابنته أمينة، ومسعود بن الأسود العدوي ابنته عائشة. وكذلك على نهجهم سار التابعون ومن تبعهم، مثل سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس في ابنته زينب، وبعد التابعي والتابعي حتى في القرن الثالث الهجري نرى الإمام أحمد صاحب المسند هو أيضا علم زوجته عباسة. وإبراهيم بن إسحاق الحربي علم ابنته فاطمة، وعبد الرحمن بن أبي صالح الحراني في ابنته فاطمة أيضا. ثم بعد ذلك نرى في العصور اللاحقة هنا أبو بكر بن أبي داود الذي علم ابنته أم سلمة وغيره كثير. الآن في هنا نحن نرى بعض النماذج من المحدثات المشهورة في مختلف العصور من القرن الأول. هناك أسماء، أنت تستطيع أن تقرأ لوحدهم، أنا لا أقرأ واحدا فواحدا حتى تسهر الوقت. من القرن الأول الهجري حتى في القرن العاشر الهجري. والآن أنا أريد أن ألقي بين لديكم عن لماذا تستطيع أن تقوم المرأة برواية الحديث، كيف طريقتها، كيفيتها. أولا تخصيصه صلى الله عليه وسلم يوما واحدا لتعليم النساء. كما عرفنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قام بتعليم أصحابه من الرجال بعد كل صلاة، حتى أقامت النساء وهن يلتقين برسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ الوقت منه يوما واحدا لتعليمهن. كما قال الإمام بخاري في صحيحه: لقد قالت النساء للنبي. وفي رواية أخرى كان رئيسة من هذه النساء هي أم سلمة، وكانت أم سلمة في وقتئذ ليس أم المؤمinin, ya. Jadi pada saat itu memang belum jadi Ummul Mukminin, Ummu Salamah. وهي طبعا هي مشهورة بذكائها. قالت: غلبنا عليك الرجال يا رسول الله فاجعل لنا يوما من نفسك فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما لقيهن فيه فواعدهن وأمرهن.
Akhirnya kemudian Rasulullah hatta ta'ayyana Rasulullah yauman wahidan wa li ta'lim an-nisa yani kull syai' muta'alliq bi umuriddin khasatan bi umuri nisa أيضا. والثاني الطريقة الثانية عدم الحياء في طرح الأسئلة المتعلقة بحياتهن. كما نرى في الحديث أن إحدى النساء قيل إنها أسماء بنت يزيد بن السكن. أسماء جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله عن التطهر من الحيض. نستطيع أن نرى هنا أن المرأة تسأل عن الحيض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا يدل على أنها لديها رغبة قوية في تعلم الدين. وأجابها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. أولا هي لا تفهم كلام أو لا تفهم بيان من الرسول حتى تدخلت عائشة وقالت تتبعين بها أثر الدم. بقي 5 دقائق أستاذة عفوا. ثالث انتظار النساء مقابلتهن بالرسول لطلب البيان ya. كما نرى فيما فعلت النساء أو الصحابيات في ذلك الوقت هم يطلبون الوقت يطلبن الوقت لمقابلة بالرسول حتى في أثناء أداء الحج أو العمرة. والرابع مشاهدة النساء على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم كما فعلتها الربيع بنت معوذ. وخامس جهود النساء في الرحلة لطلب الحديث كما قلت آنفا مع أن الرحلة لطلب الحديث شيء صعب لهن ولكن هذا لا يعني بأن لا أحد من النساء قمنا بهذه الرحلة. وأيضا المرأة تهتم بمختلف فنون الرواية من السماع والإجازة والمكاتبة والوجادة. وأيضا في الأخيرة هي أيضا تقوم بناقدة للحديث كما قامت سيدة عائشة رضي الله عنها فهي ناقدة ناقدة على رواية عمر بن الخطاب متعلقة برواية الحديث إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فاستدرك عائشة على عمر وقال بأن الصحيح لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الميت لا يعذب ببكاء أهله عليه وأن الصحيح إن الله لا يزيد الكافر عذابا ببكاء أهله عليه. هذا نحن نرى هنا فهي أيضا ناقدة للحديث فيما قد رواه الصحابة ومن أحدهم عمر بن الخطاب. وروى المحدثون أيضا عن المرأة كما روى الإمام الشافعي عن السيدة نفيسة بنت الحسن بن زيد وروى الإمام أحمد عن أم عمر الثقفية وأيضا علماء آخرين. أظن هذا كفاية مني. أختتم الحديث عن جهود المرأة ودورها في رواية الحديث وأنا أنصف أن ما ذكرته في هذا الصدد هو القليل من الكثير مما سجل في باب جهود المرأة وإسهاماتها في بناء الحضارة الإسلامية. أظن كفاية مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولها أقول ألف شكر. ويمكن أن تجد الأول المرأة عماد البلاد والثاني تربية الأولاد ليس فحسب للنساء فقط والثالث أكثر الصحابة في رواية الحديث هي عائشة رضي الله عنها التي روت 2210 حديثا
wa kasirun minas sahabah al-mar yu'allim auladahunna wa banatahunna lil hadis. Masalan Sa'ad bin Abi Waqqas allama bintahu Aisyah, misla Aisyah aidan. Summa annal mar'a fi zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam adamul haya fi tarhil as'ilah lil hadis. Summa intazara an-nisa muqabili li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa hada an-nata'ij min al-ustazah Dr. Uma Farida. Summa al-muhadir al-thani huwa Muhammad al-Ustadz Muhammad Misbah. Fa'alaihi falyatafaddal. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon Assalamualaikum warahmatullahi Bu Uma wabarakatuh. untuk ini share-nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sorry. Sebentar. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Sobahul khair, sayyidati wa sadati, arju antakuna jami'an fi sihatin wa afiyah. And I hope this find you all in a good health and high spirit. Wa yasurruni an urahib bikum fi aradil yawm hawla at-tafa'ul al-mathir bainal Islam wa taqalid al-mahalliyah. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan Islam dan tradisi lokal, Islam and local tradition. Izin share screen dulu ya. Terima kasih untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan Islam and local tradition. Sebelumnya yang kami hormati Rektor IAIN Kudus, Profesor Dr. Abdurrahman Kasdi. Yang kami hormati juga Dekan Fakultas Usuluddin, Profesor Dr. Haji Ahmad Atabik, Wakil Dekan 1 dan 2, Dr. Abdul Karim dan Bu Irjun Farihah. Juga yang kami hormati Ibu Profesor Dr. Hajah Uma Farida dan semua peserta Ilawar. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan Islam and local tradition. Bagaimana agama Islam bersinggungan langsung dengan tradisi lokal. Apakah semua tradisi-tradisi lokal itu semuanya bisa diterima, ataukah sebaliknya tradisi-tradisi Islam, tradisi-tradisi lokal itu ditolak, rejected, ataukah nanti bisa dimodifikasi? Oke. What is tradition? Kita mulai dari apa itu tradisi. Tradition refers to set of custom, norms, and practice that are inherited and carried out by a group or society from one generation to the next. Jadi
tradisi ini merupakan suatu kebiasaan atau sesuatu yang dilakukan secara kontinu, bisa berupa norma atau praktek-praktek yang memang dijalankan atau dilakukan di suatu kelompok dari satu generasi ke generasi. Dan and the tradition can encompass various aspects of life, including culture, custom, and daily life of living. Ya, jadi tradisi ini banyak sekali macam-macamnya, ya. Ada yang berupa perayaan, ada yang berupa upacara atau kegiatan-kegiatan sehari-hari. Nah, ini yang namanya tradisi. And then how is tradition inherited from generation to generation? Ya, bagaimana tradisi ini diwariskan, ya, diwariskan dari satu generasi ke generasi. Ya. Kita tahu bahwasanya setiap tempat itu memiliki tradisinya masing-masing. We know tradition in Indonesia, tradition in Malaysia, tradition in Vietnam, semuanya memiliki tradisi. Tradisi ini bisa diwariskan dengan berbagai cara. Here are some common ways tradition are passed down. The first, oral tradition and stories. Ya, jadi tradisi ini bisa diwariskan secara lisan, ya, bisa diwariskan secara apa ya istilahnya dalam bentuk cerita-cerita, cerita from the parent to the children, ya, dari orang tua ke anak, ya, ini bisa apa ya mewariskan tradisi, ya. Kemudian ritual and ceremonies, ya, ritual and ceremonies, ada perayaan-perayaan atau upacara, ini juga mewarisi budaya-budaya atau tradisi-tradisi masa lalu. Tradisi ini juga bisa diwariskan melalui formal and informal education, ya, melalui jalur pendidikan, melalui sekolah-sekolah, ya, sekolah-sekolah, lembaga, school and formal educational institution become a place to transmit cultural values and tradition. Jadi sekolah-sekolah baik itu yang formal maupun informal itu bisa mentransmisikan tradisi-tradisi. Ada juga role model, daily practice dan lain sebagainya. And then bagaimana sih Islam itu memandang tradisi lokal, Islam and local cultural tradition. In Islam, local cultural tradition are commonly associated with al-urf, ya, atau al-adah. Ada meskipun ini ada beberapa yang apa ya, ada yang kurang pas ya, tapi kebanyakan cultural tradition atau tradisi local cultural tradition ini kalau kita melihat di kitab-kitab fikih ini biasanya dikatakan sebagai al-urf atau al-adah. Scholars generally categorize this cultural tradition into two groups, ya. Para ilmuwan atau ulama-ulama kita ini biasanya mengklasifikasikan tradisi itu ada dua, ya. The first, positive cultural tradition atau al-adah as-sahihah atau tradisi yang baik, ya. Apa itu tradisi yang baik? The positive cultural tradition are tradition that do not contradict syariah evidence. Jadi tradisi yang baik atau tradisi yang sahih, yang benar itu adalah tradisi yang tidak bertentangan dengan syariah, ya. Tidak menghalalkan yang haram, tidak membolehkan yang dilarang, tidak menggugurkan kewajiban dan lain sebagainya. Ini yang namanya positive cultural tradition atau al-adah as-sahihah. And the second,
negatif cultural tradition atau ada yang dinamakan sebagai al-adah al-fasidah, yaitu adat atau kebiasaan yang tidak baik. Negative cultural tradition are tradition that contradict syariah evidence, yaitu tradisi-tradisi yang bertentangan dengan syariah. Jadi untuk menimbang mana culture atau tradisi yang ini dibolehkan atau tidak dalam Islam, ini patokannya adalah syariah. Apakah memang sejalan dengan syariah ataukah bertentangan dengan syariah atau syariah laws atau Islamic jurisprudence. Jadi ini beberapa Imam Ash-Shatibi ini berbeda dengan ulama sebelumnya. Imam Ash-Shatibi divide this cultural tradition into two types. Ya. Ada dua kategori menurut Imam Ash-Shatibi. The first tradition based on syariah. Jadi ada perbedaan sedikit mengenai mengenai istilah, ya. Kalau Imam Syatibi membagi tradisi ini ada dua tipe, ya. Tradition based on syariah, which are tradition supported by syariah evidence, such as obligation or recommended practice, or those negated by syariah. Jadi tradisi-tradisi yang memang sejalan dengan syariah dan rekomendasikan, ya, direkomendasikan atau wajibkan, ya, bisa berupa kewajiban atau berupa sunnah dan lain sebagainya. Ini tradisi yang sesuai dengan syariah. Tapi juga ada tradition that prevail in society that are not explicitly addressed by syariah. Jadi ada tradisi-tradisi yang memang sudah banyak menjamur di masyarakat, tapi tapi syariat tadi itu tidak membuat ketetapan, ya. Ya tidak melarang, ya tidak menganjurkan. Ini tradisi bentuk kedua menurut Imam Ash-Shatibi. Ya, contohnya, for example, national holiday, ya, perayaan-perayaan hari libur nasional, ini merupakan tradisi-tradisi yang secara syariat itu ya juga tidak disebutkan, ya dilarang juga tidak, dianjurkan juga tidak. In such case, ya, the decision of observe this tradition is left to the culture. Jadi istilahnya, untuk hal ini biasanya diserahkan kepada tradisi yang berlangsung di masyarakat tersebut. Ya. Dari tradisi-tradisi ini, ya, kalau kita lihat, ya, banyaknya tradisi-tradisi yang kemudian diakomodir oleh Islam tadi ini kemudian membuat wajah Islam yang beragam, ya. Through this historical trajectory, the interplay between Islam and this cultural tradition has given rise to a diverse face of Islam. Jadi banyak sekali muncul wajah-wajah Islam, ya. Ada Islam Jawa, kemudian Islam Madura, ya, Islam Sasak, ya, yang tentunya wajah-wajah Islam ini berbeda dengan Islam yang ada di Arab, Islam yang ada di Cina, Islam yang ada di Malaysia dan lain sebagainya. Ini karena ada satu persinggungan antara Islam dengan budaya lokal. Dan di Indonesia sendiri, in Indonesia, particularly in Java,
uh, one can find a very distinctive model of Islam that differs significantly from the practice in Arabia. Jadi kalau di Indonesia sendiri, khususnya di Jawa, kita semuanya bisa melihat model Islam yang sangat berbeda jauh dengan di Arabia. Di Arab ya ada tradisi-tradisi atau ritual-ritual yang berlangsung di Indonesia ya seperti itu tadi ya apa namanya kelahiran bayi ya, kemudian ada mitoni, kemudian ada eh, mapati ya selamatan kehamilan 7 bulan, kemudian pernikahan, bahkan prosesi setelah kematian. Dan ini tradisi-tradisi ini tentunya ada di Islam Jawa, tapi tidak kita temukan di Islam di Arab. Lalu pertanyaannya, bagaimana how Islam approaches tradition? Bagaimana Islam itu mendekati tradisi tadi itu? Ya, ini ada beberapa apa namanya pendekatan Islam terhadap tradisi, tapi secara umum Islam itu mendorong umatnya untuk mempertahankan nilai-nilai keislaman ya. Itu secara umumnya. Tapi ini ada beberapa apa namanya ada beberapa cara. Here are some the ways Islam addresses the tradition. The first, evaluating tradition with Islamic criteria. Ya, ini yang pertama ini menilai tradisi dengan kriteria Islam. The Islam evaluates tradition based on the principle of religious teaching. Jadi Islam ini menilai tradisi berdasarkan dengan prinsip-prinsip agama. If a tradition aligns with Islamic values, it can be accepted and maintained. Ya, jadi ketika tradisi itu sejalan dengan nilai-nilai keislaman, maka bisa diterima. Kemudian yang the next is respecting local tradition. Jadi Islam ini juga respect terhadap keberagaman budaya dan tradisi lokal. Jadi Islam ini juga sangat menghormati keragaman budaya yang ada atau menghormati keragaman tradisi lokal. Nanti akan kami jelaskan terkait dengan bagaimana sih Islam mengadopsi tradisi-tradisi yang ada di zaman jahiliyah. The next, rejecting tradition contrary to Islam. Ya, ini jelas ketika tradisi tadi itu bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, ini tentunya akan ditolak, direject. Kemudian ada apa namanya preserving Islamic tradition and positive influence on local tradition. Ini beberapa cara Islam apa namanya itu merangkul tradisi ya, ada disesuaikan dengan tradisi Islam, ada yang di Islam sangat menghormati keberagaman tradisi, ada juga yang ditolak ketika itu memang tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ini ada beberapa contoh dialektika Islam dengan Arab cultural tradition. Ini kita melihat sejarah ya. Khalil Abdul Karim ini a thinker from Egypt, salah satu penulis Egypt, memiliki he has a book fil Arabiyah al-Juzur at-Tarikhiyah fi Syariah Islamiyah. Ini memaparkan terkait dengan akar sejarah terkait dengan ajaran-ajaran syariah Islamiyah. Ya. Khalil Abdul Karim state that many aspects related to pre-Islamic Arab local tradition were adopted and accommodated to later become part of Islamic religious doctrine. Jadi Khalil Abdul Karim ini salah satu pemikir Mesir ini pernah menyatakan ada beberapa aspek
tentunya ini adalah tradisi-tradisi sebelum Islam, pre-Islamic Arab, local tradition, ini ada yang diadopsi dan juga ada yang diakomodir untuk menjadi bagian dari doktrin keagamaan Islam. Ya, for example, ini kalau menurut Khalil Abdul Karim, ini the tradition of Hajj atau pilgrim atau haji. Ya, ada beberapa. Ini kalau menurut Khalil Abdul Karim, ya, ada beberapa Sorry, sir, uh, just yang 5 minutes mengatakan left. bahwasanya haji ini juga Pak Misbah, dan maaf, oke. 5 menit lagi. Ya, dalam Al-Quran disebutkan khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Ya, jadi karena tradisi haji pada zaman dahulu, ketika zaman apa namanya pra-Islam, itu mereka banyak yang haji secara telanjang. Jadi apa namanya, karena menurutnya ketika beribadah ini harus dalam keadaan bersih, maka ketika sedang melakukan tawaf maka semua pakaiannya itu ditanggalkan. Ya, tradisi yang seperti ini kemudian di apa namanya diubah oleh Islam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Jadi apa namanya disuruh untuk memakai pakaian, ya, untuk memakai pakaian ketika tawaf dan sebagainya. Kemudian ada lagi another Islamic ritual that originated from pre-Islamic Arab tradition can be observed in a tradition of honoring specific month. Ini menghormati Ashurul Hurum. Ya. Ashurul Hurum ini sebenarnya tradisi yang sudah ada sebelum Islam. Ya. Ada menghormati 4 bulan yang sangat dimuliakan dalam Islam. Ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ya, ini juga kemudian diakomodir oleh Islam. Ada juga the tradition of fasting on Ashura, ya, puasa Ashura. Ya. Kalau dalam hadisnya, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, orang-orang Islam melihat orang-orang Yahudi berpuasa Ashura. Ya. Maka kemudian karena apa namanya, karena apa ya, sebagai bentuk rasa syukur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, ya, karena ada yang diselamatkan dari Firaun, kemudian untuk memperingati apa dan dengan apa, kemudian Rasulullah juga ikut apa memerintahkan umatnya untuk melakukan puasa Asyura. Ini juga tradisi yang sudah ada sebelum Islam. Kemudian ini diakomodir oleh agama Islam. Ada juga terkait dengan marriage atau pernikahan. Ya. Pernikahan, meskipun dalam tradisi Arab itu pernikahan itu sangat banyak sekali, akan tetapi ada satu pernikahan yang diakomodir oleh Islam yang namanya ba'ulah atau apa namanya an-nikah al-ba'ulah yang bisa kita pertahankan sampai sekarang ini. Jadi apa namanya ada yang namanya wali, ya, wali menikahkan, ya, apa namanya anak perempuannya, kemudian ada ijab kabul dan ada mahar. Meskipun bentuk-bentuk nikah pada Arab pra-Islam itu sangat banyak sekali. Ada nikah syihor, ada nikah mut'ah marriage, syihor marriage, tahlil marriage, dan lain sebagainya. Tapi ini bertentangan dengan syariat yang masih dipertahankan sampai sekarang, yang berasal dari tradisi sebelum Islam. Ini adalah nikah al-ba'ulah, namanya, sampai yang kita jalankan sampai sekarang ini. This is a marriage model that begins with the man proposing first, usually done by his father, uncle, brother, or even directly by the prospective groom. Jadi memang ini ada laki-laki yang melamar, ya, melamar ayah dari si perempuan tadi itu, kemudian ada ijab kabul, kemudian ada memberikan mas kawin, dan ini tradisi Arab yang masih dipertahankan sampai sekarang ini. Jadi kesimpulannya, Islam when facing pre-Islamic Arab tradition ini mengintegrasikan, ya, cultural aspect ke teaching religious. Jadi memang ada beberapa tradisi Arab pra-Islam yang
diterima dan bisa kita jalankan sampai sekarang, ada juga yang ditolak karena memang bertentangan dengan agama Islam. Jadi intinya tradisi-tradisi yang ada pada wilayah kita masing-masing yang sudah ada sebelum Islam datang, ini tidak semuanya kemudian ditolak atau tidak semuanya diterima, tapi harus dipertimbangkan dengan syariat. Dan ini juga yang sudah dilakukan Islam ya ketika datang di Madinah. Mungkin ini saja sedikit dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aqulu li Ustaz Muhammad Misbah alfa syukur. Udzakiru li jami'il asdiqa alladziina yusharikuna fi hadhil al-fa'aliyah bitasjilil qaimatil hudur. Saya mengingatkan kepada teman-teman semuanya yang hadir dalam room ini untuk menulis daftar hadir ya yang sudah disediakan oleh panitia. Summa yumkinu an astantaj anna naql at-taqalid hunaka turuqun mukhtalifah. Awalan abra at-taqalid asy-syafawiyah misal al-qasas, summa abra at-taqalid al-masar at-ta'limiyah wal madaris wal ma'ahid wal jami'ah. Anna nadhrul Islam fi thaqafah al-mahalliyah hunaka taqalid al-ijabiyah wa hiya tilka allati la tata'arrad ma'a syariah al-islamiyah, thumma as-tsani hiya at-taqalid al-salbiyah allati tata'arrad ma'a syariah al-islamiyah. I open question for all friends. Please, friend who want to ask can raise their hand or type in the chat. Aftahu babal as'ilah li jamil asdiqa ar-raja ma'al asdiqa alladziina yarghabuna fi su'al raf'a aydihim awil kitabah fi chat. Tafadhal. Teman-teman yang mau bertanya untuk mengangkat tangan ya ataupun menulis di kolom chat. Terima kasih. Silakan kami tunggu. Tafadhalu teman-teman. Silakan. Kawan-kawan mahasiswa mungkin bisa menuliskan pertanyaan di chat ya. Mungkin Bapak Ibu dosen juga boleh untuk bertanya. Sekedar sharing ide, sharing. Monggo Bu Lia. Sepertinya Bu Lia mau bertanya, silakan. Oh iya. Ya. Ini ada pertanyaan dari Pak Fata. Mungkin ada gangguan dari mic Bu Lia. Kami akan bacakan. Among the model of religious understanding and influenced by culture in the Nusantara Javanese Islam, Islam Kejawen, or Sundanese Islam, Islam Sunda, Sundanese Islam, or other, how to respond to religious model infiltrated by culture, values in religions Islam. Mungkin antajib Ustadz Misbah, tafadhal. Ada soal min Ustadz Abdul Fattah. Langsung ini Pak Arif. Ya, jadi ada beberapa Islam konteksnya memang Muslim mereka, tapi masalahnya itu ada Islam Kejawen, Islam Sunda,
di mana ritual-ritual mereka mungkin agak sedikit berbeda dengan kita. Mungkin seperti itu. Seperti itu, Ustaz Abdul Fattah? Halo, Pak Fattah? Ya. Ya. Ini ya pertanyaan agak sulit ini. Jadi bagaimana menanggapi model-model Islam seperti itu ya, Islam di Nusantara ya. Saya tak menjawab pakai bahasa Indonesia ini. Jadi ada Islam Kejawen, Islam Sunda dan lain sebagainya. Saya kira perlu apa ya pendekatan yang apa ya yang cermat ya. Di satu sisi itu memang ada akulturasi budaya ya, antara Islam dengan tradisi-tradisi yang ada. Eh, tapi yang jelas itu saya kira apa ya satu bentuk apa ya istilahnya ya ragam budaya yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau secara syariat atau itu boleh atau tidak, ya otomatis kita memakai memakai apa ya memakai pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh apa namanya Islam ketika menghadapi tradisi-tradisi yang ada di sebelum Islam. Jadi tradisi yang bisa Iya. Kok ya? Kok. Pak? Halo, Pak Misbah? Ada kendala sepertinya? Halo, Pak Misbah? Ya mungkin bisa dijawab oleh Prof. Uma, meskipun ini tema yang dibahas ini berbeda, tapi masih dalam koridor yang sama ya, yaitu tradisi. Kalau Bu Uma tadi tradisi dalam periwayatan hadis untuk sahabiah, ya, perempuan-perempuan zaman sahabat ataupun tabiin, tapi ini adalah konteks yang terkini yaitu tradisi lokal. Mungkin Bu Uma, Fadlan. Oke. Syukran jazilan. Tadi saya juga maaf, tadi barusan ada keperluan. Ya Bu. بالنسبة لي أن هناك ليس فرق بين إسلام جاوا وإسلام سوندا. هذا إلا بالنسبة لي إلا هذه إلا مصطلحات فقط، مثل إسلام نusantara، إسلام berkemajuan، مثل هذا. أن التقاليد الإسلام إسلام جاوا أو إسلام سوندا أو إسلام نusantara أو إسلام berkemajuan لديها تخصصات معينة، وطالما التقاليد الإندونيسية أو التقاليد نusantara ليس هناك أي تعارض ب شرائع الإسلام، فهذه بالنسبة لي ليس هناك أي مشكلة. فالإسلام والتقاليد يستطيع أن يجري ويتماشاني جنبا على جنب. Jadi بالنسبة لي أنا antara Islam والتقاليد يستطيع أن يتماشى جنبا على جنب. Jadi bisa berjalan seiringan طالما لم يعارض بشرائع الإسلام. بالنسبة لي مثل هذا أظن كفاية. شكرا الأستاذة. لديها تقاليد الخاصة، حينما تعارض الشريعة على التقاليد هي حرام، فهذا
أليس كذلك يا دكتورة؟ نعم، لو مثلا هناك تعارض بين التقاليد وشرائع الإسلام فطبعا هذا ممنوع هذا حرام. نعم نعم ولكن مثلا بالنسبة لي أنا لا أدري لو بالنسبة نعم للآخرين، بالنسبة لي أنا مثلا سلامة. سلامة هذا ماذا نحن نفعل في هذه في هذا التقاليد. نحن نقرأ شيئا ما تيسر من القرآن، آه، 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 سورة الإخلاص، سورة العلق، سورة الفلق، وسورة الناس، ويعني ما تيسر من القرآن من آية الكرسي وكذلك. أظن هذا ليس هناك أي تعارض مما قد فعلنا في هذه التقاليد مثل سلامة و و وشرائع الإسلام، مع أن بركات هذا أيضا يتماشى بالإسلام. نحن نعرف في الإسلام هناك بركة هذا بركة أو بركة بالنسبة لي أنا هذا عبارة عن الشكر, ungkapan syukur begitu ya. Jadi Nah, berkat itu menurut saya itu adalah justru ungkapan syukur bagi mungkin dari sahibul bait ya, karena banyak orang yang datang yang ikut juga mendoakan untuk keselamatan sahibul bait dan sebagainya. nah, Menurut saya selama itu kalau dalam perspektif saya binisbah li ana la adil binisbah lil akharin ma'ana aidan ana marah akra ana berkat ya. Saya pernah membaca ana marah akra ana berkat itu justru memberatkan bagi sahibul bait gitu kan. Mungkin perspektifnya berbeda, tetapi saya yakin ana أتأكد لو أن صاحب البيت يعطي الطعام أو المائدة هذا عبارة عن شكرهم. بالنسبة لي أنا مثل هذا. ما شاء الله. شكرا الأستاذة. Soal الثاني min Fulaiha Az-Zahra, izin bertanya pada Pak Misbah ataupun Bu Uma, bagaimana cara menjelaskan Islam Nusantara ke dunia luar, mengingat banyaknya kritik dan kontra dari pihak luar. Mereka menganggap Islam Nusantara sebagai ajaran baru, padahal Islam Nusantara ini lebih ke Islam yang melebur dengan tradisi tanpa menghilangkan substansi keislamannya. Mungkin Bu Uma bisa menjawabnya karena ada gangguan dari Pak Misbah. Baik. Kama qultu anifan, ana apa namanya, hunaka madza ana aqul al-fahm khati' atau misunderstanding ya mengenai Islam Nusantara dan sebagainya. Karena dipandangnya bahwa ketika ada Islam Nusantara atau Islam Indonesia, nanti akan ada Islam Malaysia, akan ada Islam Filipina, ada Islam negara-negara yang lain lagi. Sehingga kemudian akan terkotak-kotak, Islam itu menjadi terkotak-kotak. Itu yang banyak dikhawatirkan orang dengan ketika muncul wacana tentang Islam Nusantara. Padahal yang dimaksud dengan Islam Nusantara ini bukan seperti itu, bukan bermaksud untuk mengkotak-kotakkan, untuk membatasi Islam itu secara geografis kewilayahan, tidak begitu. Tetapi yang dimaksud Islam Nusantara di sini adalah Islam yang apa namanya mencerminkan ya keramahan, kekhasan dari masyarakat ya yang ada di Nusantara, bahwa ada beberapa hal meskipun Islam itu kan datang dan hadir di Timur Tengah, di Arab, tetapi memang kan ada hal-hal yang berbeda begitu ya secara tradisi, secara kebiasaan yang itu apa namanya, kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai Nusantara itu juga harus berusaha dikompromikan begitu. Ya. Jadi tidak kemudian bahwa kalau
ya kalau boleh mengutip misalnya Pak, karena dulu kan kalau menjadi orang Islam ya Islam yang memang kita punya role model sendiri, kita punya ciri khas sendiri gitu dengan apa namanya santunan kita, keramah tamahan kita, kan kita tahu mungkin kalau yang orang-orang maaf ya di luar sana di Arab itu kan namanya perbedaan itu kan sangat sulit untuk dikompromikan, sangat sulit untuk dipersatukan. Sementara kita di sini kalau kemudian kita mau menerapkan Islam itu secara rigid seperti halnya yang ada di negara lain, begitu kan? Kan harus juga melihat kondisi kita, negara kita yang terdiri dari banyak suku, banyak etnis, gitu kan? Kita juga tidak bisa kemudian mengaplikasikannya itu secara tekstual ansih. Kita juga harus melihat kondisi dan apa namanya yang ada di masyarakat kita, dan alhamdulillah sampai sekarang yang di Indonesia juga masih adem ayem gitu, rukun gitu nggih. Sementara yang apa namanya di Timur Tengah. beberapa tempat itu juga kan kemarin juga dari Afghanistan juga jauh-jauh belajar ke Indonesia bagaimana mengelola keragaman yang ada di Indonesia, bahwa umat Islam sebagai negara Islam terbesar itu bisa merangkul ya semua agama, bisa merangkul semua tradisi, semua budaya, sehingga kemudian satu sama lain itu saling bisa menghormati. Mungkin itu saja dari saya. Masya Allah, luar biasa jawaban dari Profesor Uma. Ini profesor satu-satunya perempuan Walah, dari ilmu hadis di Indonesia ini. Ya baik, dari Pak Nurudin ini Ibu ada pertanyaan dari beliau. Masya Maaf, Allah. Pak Biar dijawab Pak Nurudin sendiri ini. Afwan, dari Pak Nur Said, Afwan, Pak mohon Nur maaf. Said. Oke, Pak Nur Pak Said. Nur Said itu sudah pinter lah. Ini Pak Misbah kemana ini? Ini temanya Pak Misbah malah. Oke. Dulu Kiai Soleh Darat beradaptasi tafsir dan budaya Jawa sebagai wujud perlawanan kolonialisme pada waktu itu. Bagaimana studi hadis dan tafsir di tengah-tengah tantangan psikolonial, piskolonial mungkin apa ya? Mohon maaf, Pak Nur Said, piskolonial itu apa? Mohon maaf. Mungkin Ibu bisa menjawabnya, piskolonial itu. Mungkin yang dimaksud saya mencoba meraba-raba maksudnya dari pertanyaan ini juga kan, kalau betul bahwa Kiai Saleh Darat itu membuat tafsir beliau, menyusun kitab tafsir beliau itu kan sebagai, kalau kita lihat juga sebagai salah satu bentuk perjuangan beliau ya terhadap penjajahan Belanda pada saat itu. Terus kemudian beliau ketika mengajarkannya itu dengan Arab Pegon, itu kan juga ketika mengajarkan kitab tafsir, mengajarkan tafsirnya itu dengan kemudian makna Pegon itu kan juga menjadi bentuk perjuangan apa namanya penentangan terhadap penjajah. Bagaimana maksudnya? Karena dengan makna Pegon itu penjajah tidak bisa memahami maksudnya. Jadi ketika menjelaskan dan dimaknai secara Jawi, secara Pegon seperti itu, dan memasukkan apa namanya pandangan-pandangan hubul waton di dalam tafsirnya, itu tidak dimengerti oleh para penjajah, sehingga kemudian memang banyak para ahli sejarah yang kemudian mengatakan bahwa Kiai Saleh Darat itu ketika menyusun kitab tafsirnya itu memang sebagai salah satu bentuk perjuangan dia menentang kolonialisme. Yang adapun yang untuk berkaitan dengan hadis sejauh yang sependek yang saya ketahui begitu ya, yang kalau di Indonesia itu belum belum ada nggih, belum ketemu saya nggih. Yang kalau apa namanya yang kita lihat itu awal itu adalah Kiai siapa itu, Abdurrauf Singkil ya, tetapi beliau itu menyusun juga kitab hadis ya di Aceh itu, tetapi tidak banyak
yang dari kajian-kajian yang sependek yang saya tahu itu tidak apa ya, belum ada yang membicarakan atau menemukan bahwa ada unsur ya eh, untuk kolonialisme melalui kitab yang disusun oleh Abdurrauf Singkil tersebut. Itu itu yang sependek yang saya tahu gitu. Tapi mungkin kalau ada teman-teman yang tahu, karena di awal-awal itu kan yang di Indonesia itu Abdurrauf Singkil itu ya yang menyusun kitab hadis itu, terus kemudian ada Syekh Badani ya, tapi lebih banyak kepada apa yang dilakukan itu adalah mensyarah hadis, tetapi ya sebatas syarah itu saja begitu. Tetapi untuk apa kajian lebih lanjut mengenai apakah ada Halo, Ustazah Uma. Afwan, sepertinya ada masalah dalam mikrofon beliau. Ya. Halo, Ustazah. Pak Misbah, ini dua-duanya Ya. sedang off ini. Iya, Pak, monggo. Ya, agak keluar masuk ini yang tadi. Terkait dengan itu tadi ya, apa namanya, tafsir sebagai satu perlawanan ya. Kalau di Indonesia, di Jawa, itu tadi ya yang sudah dilakukan oleh ulama kita. Sebenarnya kalau di timur mengenal ada namanya tafsir fi Dhilalil Quran ya, punyanya Said Qutb dan tafsir-tafsir yang lainnya. Tapi memang bedanya ya, kalau di Indonesia itu perjuangannya itu mungkin bisa disembunyikan, dalam artian apa namanya, dituangkan dengan bahasa yang berbeda, atau yang tadi yang dilakukan dengan menggunakan huruf background dan lain sebagainya. Ya sama-sama ada unsur apa namanya, perjuangannya, akan tetapi kalau yang di Arab, yang apa namanya Said Qutb, yang dilakukan oleh Said Qutb dan mufasir-mufasir yang lainnya ketika menghadapi kolonialisme dan lain sebagainya, ini memang apa ya, bahasanya masih menggunakan bahasa Arab ya. Saya kira memang ada satu persamaan ya, cuma perbedaannya itu tadi ya, apa namanya, bagaimana ya di Jawa sendiri, di Indonesia sendiri bisa diakomodir, bagaimana tidak ketahuan penjajah dan lain sebagainya, disisipi dengan menggunakan bahasa background, dan itu juga disampaikan di tafsir-tafsirnya. Ya, saya kira ada satu kesamaan. Cuma kalau untuk hadis belum belum sejauh ini belum melihat ya kitab-kitab yang hadis yang kemudian untuk mengcounter atau untuk apa ya, melawan penjajah dan sebagainya. Saya belum begitu melihat. Kalau tafsir banyak ya, kalau tafsir banyak, cuma agak beda apa namanya, pendekatannya saja tadi. Begitu, Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya kira cukup untuk pertanyaan ya, Bapak Ibu semuanya. Syukran alal musyarik-hukum. Wa qabla an nantahi hadil fa'aliyah fa inni karoisil jalsa fi hadal yawm a'tadir ilaikum in kana hunaka taksir wa sahu asna'a qiyadati li hadil fa'aliyah fa nantahi hadil fa'aliyah bi qiraati hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Syukran ala musyarikikum wa ila liqa fi fursah as-saniyah insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Aduh. Terima kasih Pak Misbah, terima kasih Prof. Umar. Saya sinyalnya Terima kasih Pak Arif. di awal mendengarkan dan